Внимание! Говорит и показывает Москва. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Ми на 2 тижні вас звідси виселимо. Люди взяли з собою дітей, взяли тільки документи і більше нічого. До себе в свої домівки вони вже не повернулися ніколи. Вони вже назавжди покинули свою малу батьківщину. Справа в тім, що всі знають, що в той час був Радянський Союз, який очолювала комуністична партія, яка взагалі не дбала про свій народ. І коли відбулася ядерна катастрофа Чорнобильська, ні по радіо, ні по телебаченню, взагалі ні в яких засобах масової інформації народ власних людей не попередили про те, що відбулося, які масштаби цієї катастрофи. Відомо, що 26 і 27 квітня відбувався піонерське свято у місті Прип'ять, яка знаходиться буквально 2-3 кілометри від ядерного блоку, який взірвався. І дітей, навіть піонерів, це діти, яким 10-12 років, їх було там декілька тисяч на цьому святі. Ось діти співали, танцювали, ніхто не попередив, тобто свято відбувалося цілий день. У всіх людей дуже боліла голова, була нудота, блювота, дуже паморочилося в голові. Звичайно, якась інформація вже просочилася серед людей, але це була неофіційна інформація. Мені було 13 років, я вчився в школі. Спочатку появились слухи, об этом начали говорить, а потом через несколько дней об этом написали в газетах и сказали по телевидению. И тогда я об этом узнал. Але в той же час на вулицях гуляла молодь, гуляли люди з дітьми. Ніхто не розумів, чому потім так погано їм було, але насправді то була дія величезної радіації. Потім, коли дозиметрами ми свій одяг проводили дозиметрами дослідження, своє взуття, шини на автомобілях, то зашкалювали показники дозиметра, тобто там навіть шкали такої не було, щоб показати, яка ж то була радіаційна обстановка. Тобто ніде ми цього не чули, тільки передавалося із уст в уста. Мокрими простинями завішувалися, простирадлами завішувалися двері, вікна, милася підлога, щоб хоч якось запобігти оцій трагедії. Jos puhuu radioaktiivista säteilystä, niin sitten voi olla alfa-, beta- ja gamma-säteily. Alfa-säteily me voimme estää paperilla tai kankaalla. Beta-säteily pysähtyy, jos se törmää lasiin tai alumiinifolioon. Ja sitten sitä gamma-säteilyä, se on vähän erilainen, se vaimenee. Sitten ei saa pysähtyä kokonaan. Et siksi me puhuimme sitten niin kuin puolentumispaksuudesta. Є таке місто Гончаровське. Гончаровське, воно знаходиться 30 кілометрів від ядерного блока. І там знаходилась і зараз знаходиться діюча військова частина, у якій служив мій друг офіцером. Там було дуже багато сімей, проживало військовослужбовців, разом зі своїми дітками вони проживали. Діти бавилися там в піску, гралися, бігали весь час на свіжому повітрі. Ja sitten jos puhuu siitä, miten se voi vaikuttaa ihmisiin, miten se voi päästä ihmisen, niin se voi olla ilman kautta, sitten se voi olla ihon kautta tai ruoan kanssa. Ja vaarallisen kaikista se on se ruoan kanssa, jos säteily pääsee ihmiskehoon.
säteily on vaarallisen niille soluille, jotka vasta aloittivat jakautuman, eli suurimmassa vaarassa ovat kasvavat elimistöt. І через 8 місяців більше 40 дітей, які знаходилися в цьому невеличкому офіцерському такому військовому містечку, у них на тілі з'явилися язви, ці язви кровоточили, вони були гнійними, все тіло було вкрите цими язвами. І коли бідні матері зверталися по допомогу до лікарів, кажуть, що ж це з нашими дітьми таке, от лікарі казали, то мажте якимись запобіжними мазями, от, це може бути йод, це може бути перекись водню, щось іще, от, то якась інфекція у ваших дітей. І ось тільки один військовослужбовець взяв свою дитину, поїхав з тою дитиною до районного центру, і старесенька лікар от, під страхом смерті, мабуть, і тюремного ув'язнення сказала йому пошепки, каже, спасайте свою дитину, рятуйте, бо в неї сама справжнісінька променева хвороба. Alkaa kai kiihottumasta, eli ihot tulee punaiseksi ja sitten alkaa kutina ja sitten se etenee ja tulee vielä huonommat oireet ja sitten tukka voi alkaa lähtemään ja sitten alkaa oksentamaan ja huono vointi. І він, приїхавши до себе в це Гончаровське, розказав про це всім офіцерам, і жінки на наступний день забрали своїх дітей і вивезли звідти. Ну, фактично вони врятували своїм дітям життя, тому що це була вже прогресуюча променева хвороба. Jos ihminen jää eloon, niin sitten täytyy tutkia sitä ihmistä jatkuvasti, että sitten ei tule mitään syöpätilanteita useampien vuosien kuluttua, koska se myös lisääntyy sitä riskiä. Venäjän tieteakademian mukaan uhrien määrä noin 210 000 ihmistä. Eli se on se luku ihmisistä, jotka saivat tai saa surmansa ennenaikaisesti. Mutta minusta se luku on huomattavasti suurempi. Jos puhuu eläimistä, niin sitten oli toki mutatioita, mutta ne mutantit olivat aina heikoimmat ja tosi helposti jäivät saaliksi. Jos mutaatio on aika vakava, niin sitten se eläin ei voi saada poikasia. Eli siinä alueella asuvat pääskyset ja niille esimerkiksi tälle kaulolle tuli valkoiset höyhet punaisien sijaan, mutta se mutaatio sammui aika nopeasti ja nyt ne linnut näyttävät ihan tavalliselta. Now that it's raining, is there less or more radiation in the air? What do you think? Less of course, because water it's like a cover, and of course in such weather we haven't problem with radioactive dust. Jos sataa vettä, niin sitten veden kanssa ne sitten tulevat alas ja sitten pääsevät multaan ja sitten mullan kautta matkustavat pohjavesiin. Ja sitten se on sellainen kierros tapahtuu luonnossa, että sitten se levenee mullan kautta, pohjavesien kautta, veden kautta, ilman kautta. Ja jos esimerkiksi syntyy tulipalo, niin sitten myös savun avulla nousee ilman taas maasta lisäsäteilyä ja sitten tuulen mukaan se levenee ympärilleen. Now in Chernobyl zone we have a big problem with gamma radiation. In this territory we have a lot of very small, very little pieces, particles, nuclear fuel, metal construction with radiation, with high level radiation. And if we get such particle inside our body, it will be a big risk for us. For example, a few days ago I find even outside of the zone, even outside, I find very small, like a piece of sand, with level radiation 3 millisievert per hour. It's very high level. For example, a normal dose for usual people, it's 1 millisievert per year. But
with this particle, you can get such dose just during a few minutes. Yeah, of course it's dangerous in zone. You know what happened in Japan? Fukushima. We were lucky, Fukushima. Yeah, we were lucky because we had the problem with only one reactor, and it happened at the time of former Soviet Union, and the other brother ex-Soviet republics that were in Soviet Union. So like there were 15 ex-Soviet republics. They helped us with human forces and vehicles, you know, in different engines to liquidate consequences of the accident. And that was the great area of the Soviet Union. And Japan, small island, 3 reactors, bigger catastrophe. and that is not the privacy of state privacy. There is a nuclear power plant that belongs to some individual, you know. So like they will feel the influence of radioactivity in 5-10 years, you know. Tšernobylь sijaitsee noin 83 kilometriä Ukrainan pääkaupunkista Kiovasta ja siinä asui noin 13 000 ihmistä. Ja nykyäänkin ihmiset asuvat siinä, mutta siinä asuvat ihmiset, jotka ovat töissä siinä alueella sekä sotilat. Että noin 4 000 ihmistä asuvat siinä työn takia. So Chernobyl exclusion zone consists of 2 zones. 30 kilometers exclusion zone here. You can see red color line border. And 10 kilometers exclusion zone, which is inside here, black color line border. What is the difference between 2 zones? The level of radioactivity inside of 10 kilometers exclusion zone is much higher than inside of 30 kilometers exclusion zone. We're here now in Chernobyl city. The distance between Chernobyl city and the Chernobyl nuclear power plant is 18 kilometers. The distance between Pripyat city and Chernobyl nuclear power plant is 3 kilometers. There are no inhabitants at all inside of the exclusion zone because it's forbidden to live here. There are only workers and self-settlers. Who are they, self-settlers? Self-settlers, they are former inhabitants of Pripyat city, of the exclusion zone who refused to be evacuated, and after official evacuation they came back illegally on their motherland, and during first time they were hiding in the case of their houses in forest. Why? Because there were created special groups that consisted of young soldiers of Soviet army and of police. They were trying to force people to leave the exclusion zone. But in a few months after that, after official evacuation, those former inhabitants, they obtained legal status of self-settlers. Now they are official here. They're happy to live on their motherland. Almost 114 people. Their age is between 70 and 90 years old, and they've got electricity. They've got TV sets, radio posts, phones. Firefighters and foresters help them to prepare woods to heat their houses in winter time period. In the case of necessity, they can call doctor in 15 minutes. The doctor will arrive. Once per week there is food cart that brings products for them, but the prices are a little bit higher than outside of the exclusion zone. They are happy to live on their motherland. They die not because of radioactivity, they are dying because of the age. Mun tietojen mukaan he ovat aika vanhoja ihmisiä ja he ovat kirjoittaneet sellaisen tai allekirjoittaneet sellaisen paperin, että he tietävät siitä, minkälaisia haitavaikutuksia heidän terveydelleen voivat olla, mutta he vain haluavat elää heidän lopuiän saakka siinä, ja en mä usko, että he haluavat käydä tarkastuksissa. Ja en kuullutkaan, että heillä olisi jotain vakavia ongelmia. Että he kasvattavat ihan itse kaikkia perunoita, porkkanoita, omenoita ja syövät niitä ja metsästävät ja siis kaikkia. Ja en ole kuullut mistään, että olisi jotain sairauksia tai jotain. Yeah. Mutta toinen syy, että mä luulen, että he asuvat aika puhtaalla alueella, koska jos puhuu alueen eteläosasta, niin siinä on normaalit säteilytasot. The staff of Chernobyl city, in Chernobyl city, is
4,000 workers. Between them you can find scientists, firefighters, engineers, personnel of different state enterprises directed by Ministry for Emergency Situations, personnel of the administration of the exclusion zone, personnel of police department, personnel of different canteens, personnel of the hospital, personnel of security service of Ukraine. Altogether, what we are doing, we are trying to protect the rest of the territory of Ukraine from spreading of radioactive materials. The workers in Chernobyl city, they are working in shifts. We've got two types of shift. First one is 15-15, second one is 4-3. What does it mean, 15-15? It means that the worker has to stay inside of the exclusion zone during 15 days. He is on duty, and during the next 15 days he is free. He can go outside of the exclusion zone. He can go home. Second type of shift is 4-3, 4 days inside, 3 days outside of the exclusion zone. Second type of shift is mainly for the heads of different state enterprises, directed by Ministry for Emergency Situations. So 4,000 workers in Chernobyl city and 3,580 workers in on Chernobyl nuclear power plant. Today there is no operational reactor. The reactor number 3 was shut down in 2000 after the order of our former president Leonid Kuchma. It was operational during 14 years after the accident that happened on 26th of April in 1986. Eli Pripyat oli vain 16 vuotta, koska se oli rakennettu vuonna 1970 ja sitten 16 vuoden kuluttua tapahtunut se onnettomuus ja sen jälkeen siinä ei asu ketään. Siinä asui ennen onnettomuutta 50 000 ihmistä ja silloin kun se oli rakennettu, Neuvostoliitto pisti kaikki parhaimmat insinöörit ja suunnittelijat sinne ja kaikki parhaimmat teknologiat ja se oli sellainen, jos niin kuin nykyään puhua, sellainen high-tech-kaupunki sillä ajalla. Eli se oli aika nykyaikainen kaupunki ja harmi, että sellainen kohtalo on tapahtunut. So the middle age of former inhabitants of the city of Pripyat was 26-28 years old. The city of Pripyat was some kind of paradise at the time of former Soviet Union. It was possible to buy everything necessary for happy life in that city, in the shops, because the choice of products was huge and the prices were lower than on the rest of the territory of Ukraine. There were created the best special conditions for young specialists of the nuclear power plant. The middle salary for that moment in Soviet Union was 130 rubles per month, but here the middle salary of young specialists of the nuclear power plant was between 250 up to 320 rubles per month. So it was possible to buy here even French perfume Chanel No. 5. For that moment it was quite difficult to do in Moscow, but here it was possible. More than 1,000 babies were born in the city per year. Amusement park was planned to be opened on 1st May Day. Officially it was never opened. It was only a few times checked on safe functioning of the engines of the Ferris wheel, carousel and bumper cars. Ja sitten Slavutic-kaupunki, se on taas nuorin Ukrainan kaupungista. Siinä asuu noin 25 000 ihmistä ja se oli rakennettu, tai siis se tuli valmiiksi 2 vuotta onnettomuuden jälkeen ja oli rakennettu niille työntekijöille, jotka edelleen olivat töissä siinä ydinvoimalassa. Ja nykyäänkin enemmistö niistä ihmisistä, jotka asuvat siinä, he ovat töissä siinä ydinvoimalassa tai ovat mukana siinä uudessa projektissa, joka siis rakentaa sen uuden suojan. Että sellainen uusi hieno kaupunki. So like the workers of nuclear power plant, they can get home to Slavutic city by that railroad that crosses the territory of Belarus at that very place. But that railroad is the Ukrainian territory. That very sarcophagus was built in a hurry. It took 6 months to build that sarcophagus after the accident. So like there were no joints between lead, steel
concrete components of it, and there were a lot of hole air openings on the light roof of the sarcophagus. That's why in 2006 it was reinforced with a huge metal support. There was need to do a lot of welding works. So and our workers could weld only during 1 minute. Every minute the workers were changing each other because of high level of radioactivity. So after reinforcement of that sarcophagus in 2006, we've got 10 more years of time. Meanwhile, that time we have to finish the mantling of the new one confinement. That will be in the shape of an arch. It will be mantled close up to the existing sarcophagus. So it will be, when it will be finished in 2015, it will be slided with rails above the existing sarcophagus, just to cover it. And the new one confinement will not be just the confinement itself. That will be the whole technological facility, equipped with cranes, equipment inside. Why? Because for future it was planned to dismantle existing not stable sarcophagus and to remove all lava-like radioactive materials from inside. То есть это было стекшееся топливо, песок, свинец. И это представляло из себя такой очень твердый монолит. И даже когда поначалу были попытки узнать состав этой вот застывшей лавы, было очень сложно отколоть даже маленький кусочек от нее, настолько она была твердая. Но вот за многие годы после аварии этот монолит подвергся коррозии и стал представлять из себя такое очень, такое поначалу это было похоже на сыр, то есть такая пористая структура, которая впоследствии просто стала крошиться и рассыпаться. То есть от бывшего монолита ничего не осталось. Это стало действительно просто что-то крошащееся. Оно изменилось и по структуре, и по цвету. И после этого были проведены специальные работы. И вот этот крошащийся весь материал этой лавы укрыли специальным пластиком, чтобы не было пылевого разноса. It appeared because of the influence of high level of radioactivity and high temperature. After the explosion in FOSS reactor, the level of radioactivity was coming up to 9,000 rengens per hour, and the temperature was coming up to 3,000 Celsius degrees. Arvioidaan, että nykyään siinä voisi olla jopa 200 tonnia sitä nestemäistä lavamaista materiaalia, mutta on tosi vaikea sanoa tarkalleen, koska vain 80% sitä, mitä on sijaitsee sen sarkofagin alla, on tutkittu. Osittain sen takia, koska korkea säteilymäärä ja ihmiset eikä robotit eivät voi mennä sinne, ja osittain siksi, koska siinä on niin pahasti ne kaikki rauniot ovat, että osa huoneisiin siinä ei voi päästä ihan fyysisesti. So the problem is that it doesn't exist anywhere in the world such a technology of the removing of that kind of lava-like radioactive materials. That will be the task for future generation of humans. Mitä ratkaisemattomia ongelmia Tsernobyliin liittyy? Joo, minä näen 2 pääongelmaa. Ensimmäinen se on niin sanottu jäähdyttävä järvi. Se oli rakennettu lauhdutusvesiä varten. Ja sitten ongelma on siinä, että vuosittain noin 100 kuutioita vettä vuotaa sellaisen tukiseinämän kautta Pripyat-jokeen, koska niillä on sellainen pintaero, se järvi sijaitsee noin 7 metriä yläpuolella kuin se joki. Ja sitten sen järven pohjalla on muuta, jossa on aika paljon sitä säteilyä edelleen. Ja sitten ydinvoimalan työntekijät pumpaavat sinne takaisin 100 kuutioita metriä takaisin, että se järvi ei kuivanee, koska muuten se muutakin kuivanee ja sitten ilman nousee radioaktiivinen pilvi sen järven pohjasta. Se tukiseinämä, se on aika vanha, sillä on paljon rakoja, että niiden kautta se vettä vuotaa, että välillä tehdään joten remonttia, mutta
sen veden määrä on niin hirveä iso ja ihmiset eivät keksineet, että miten voidaan saada se radioaktiivinen muuta pois pohjalta. Протекание есть, конечно. Это может быть проблемой в будущем, но на сегодняшний день это не является серьезной проблемой. Самая большая проблема, это, наверное, все-таки обращение с радиоактивными материалами. То есть, если мы хотим и как-то эту территорию, пусть даже не использовать, но хотя бы очистить, привести ее в так называемое экологически безопасное состояние, мы должны очистить ее от радиоактивного загрязнения. Это значит, что нам необходимы огромные специальные хранилища для радиоактивных отходов. Это на сегодняшний день самая большая проблема зоны отчуждения. Mä oon optimisti ja mä toivon, että hyvä tulevaisuus, mutta toki se riippuu tosi paljon valtiosta ja sitten myös rahamäärästä, että jos on riittävästi rahaa meidän budjetissa, niin sitten mä uskon, että asiat menevät paremmaksi. Että sitten mun tietojen mukaan se Tšernobylin tulevaisuus voisi olla sellainen, että täytyy saada valmiiksi sen uuden peiteobjektin, eli sen uuden sarkofagin. Sen jälkeen me voimme puhua siitä, miten me voimme kehittää sitä aluetta. Eli se on turismi, sitten se on teollisuusalue, sitten enemmän ihmisiä voivat palata asumaan sinne, erityisesti alueen eteläpuolille, joissa on aika turvalliset säteilymäärät ja sitten voidaan viljellä vaikka rypsyä siinä ja uusi museo voidaan rakentaa ja on erilaisia mielenkiintoisia projekteja, miten voidaan kehittää sitä aluetta, mutta pääasia sitten saada kuntoon ne kaikki asiat, jotka liittyvät sitten säteilyn ja uuden peiteobjektin, niin sen jälkeen voimme sitten kulkea eteenpäin. Kyllä se on ainutlaatuinen sellainen kaupunki, jossa myös Neuvostoliiton aika jäi nukkumaan, niin kuin siinä on kaikki ne symbolit ja ne kaikki rakennukset ja niin kuin vanhaa aikaa, paluu vanhaan aikaan. Кроме цезия 137 и стронция 90 имеются долгоживущие радионуклиды, трансурановые элементы, у которых периоды распада сотни и десятки тысяч лет. То есть, если это все оставить как есть, то эта территория будет непригодна для проживания человека навсегда. Вот. Другой вопрос, насколько реально очистить эту территорию и есть ли в этом, скажем так, необходимость. То есть на сегодняшний день особой нехватки территории для проживания в Украине нет. То есть вот даже в той ситуации, которая есть сейчас, достаточно просто поддерживать, скажем так, изолированность этой территории. И, в общем-то, многие проблемы таким образом снимаются. Вот. И поэтому, конечно, в будущем все-таки надо было бы эту территорию как-то очистить. Но, учитывая, что это очень большие площади, на это потребуется очень много времени, очень много денег, и мне иногда кажется, что более реально в нашем мире ситуация, когда территория за пределами Чернобыльской зоны в будущем будет загрязнена намного сильнее, чем территория Чернобыльской зоны. Вот, с учетом нашей техногенной цивилизации, это вполне естественный путь развития. It's very important to stay positive all the time, to believe in something better in the future. That's true. Yeah. What do you think about the future of Chernobyl? Forever. Forever. Chernobyl forever. My own opinion, not official.